जय जगन्नाथ वेलकम टू ओडिया विद्या केन्द्र। आज आम क्लास 6 यूनिट 1 सेकेंड चैप्टरटा पढ़ा जार ना हूँ द राभेन एंड द फॉक्स। प्रथमे देखिबा राभेन रो अर्थ कौन। राभेन रो अर्थ होची डामरा कुआ, डामरा काउ। डामरा काउ जनरल काउ मान को देखा साइज रे टिके बड़ आ तार शब्दटा मध्य अलग प्रकार। फॉक्स रो अर्थ होची सियाल। फॉक्स रो अर्थ होची सियाल बा कोकिसियाल। एक्टिविटी कौन देछि देखिबा। पढ़िया पूर्व किसी एक्टिविटी देछि। नंबर 1 क्वेश्चन देछि वी नो दैट फ्रॉक्स क्रॉक, डू यू नो राभेन आल्सो क्रॉक। अच्छा फ्रॉक्स माने हम जानि छि बेंग। बेंग केमती शब्द बाहर करे। बेंगर शब्दटा को हम एठी कहिबा क्रॉक। कोन बेंगर शब्द बेले बेले आमे ताकू टर टर बोली मध्य कहंती। एठी राभेन डामरा का मध्य क्रॉक करे। तो एठी क्रॉक रो जनरल अर्थटा आमे बाहर करबा गोटे अनप्लीजेंट साउंड जोटा कि सुनिबा पई भल लागेनी। अनप्लीजेंट साउंड बा श्रुति कटु शब्द। श्रुति कटु शब्द बेंग गुड़ाक जदि टर्टर करथिबे बा डामरा का गुड़ाक का का करथिबे ताले सुनिबा पे भल लागेनी। तो आमे जानि छन्ते बेंग माने क्रॉक करंती, डामरा का माने मध्य क्रॉक करंती। तो उभय बाहर करथिबा से जो साउंड टाकू कहा जाय क्रॉक। सेकंड क्वेश्चन सी द पिक्चर एंड से हु डू यू थिंक कनिंग। इठी गोटे जो पिक्चरटा देछि ए पिक्चरटा को देखिले हमकु कोन लागुची ए भितर कनिंग के। कनिंग रो अर्थ होची चतुर। चतुर बा धूर्त जहाकू कहा जाय। कोन कहा जाय धूर्त से मानू कहा जाय। एथे पिक्चर देखिले हमकु कोन लागुची चतुर की। पिलादिन आम लोक कथा भी शुणी आछन्ते छोटिया छोटिया स्टोरी जे सियालटा जनरली कोन हे थाए चतुर हे थाए। से माने बहुत चालाक हे थांती, बहुत धूर्त हे थांती। तो वर्तमान आम रीडिंग सेशन को जिबा पढ़िबा कोन देइछि पोएमडा। तो रीडिंग सेशन रे प्रथमे देइछि मिस्टर राभेन वाज पर्च्ड अपॉन ए लिम्ब। मिस्टर राभेन वाज पर्च्ड अपॉन ए लिम्ब। मिस्टर राभेन की एठी मिस्टर राभेन होचंती ये होचंती मिस्टर राभेन जो कि डामरा कुआ। वाज पर्च्ड अपॉन ए लिम्ब। एठी पर्च्ड माने होची पक्षी माने तांकर पंजा को व्यवहार करिकी जो बसंती कोनोसी गछर डाल हो वायर को धरी बसंती से माने बसिबा ढंग को कहा जाय पर्च्ड। पक्षीर बसिबा ढंग कहबा हमें पर्च्ड। इठी आसला लिम्ब। लिम्ब रो अर्थ होची कोन ब्रांच। ब्रांच ऑफ ए ट्री बा ओडिया रे हमें कहबा शाखा। ठीक अछि। तो लिम्ब रो एठा हमरो सिनोनिम वर्ड बा प्रतिशब्द हे परिबो कोन ब्रांच। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। अच्छा एठी जो फॉक्स रो नाटा होची रेनार्ड। फॉक्स रो नाटा होची रेनार्ड आ या ना होची मिस्टर राभेन। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। लुक्ड अप अर्थ होची ऊपर को चाहिची का को मिस्टर राभेन को चाहिची। फॉर द राभेन हेल्ड इन हिज ग्रेट बीक। मिस्टर राभेन तांकर ग्रेट बीक। बीक माने कोन बीक माने होची थंट। से तांकर बड़ थंटरे ए मोरसेल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। से तांकर थंटरे कोन धरचंदी गोटे मोरसेल धरचंदी। मोरसेल माने अर्थ होची कोन खाद्य किछि अंश माने स्मॉल पीस ऑफ फूड। मोरसेल माने होची स्मॉल पीस ऑफ फूड बा खाद्यर किछि अंश। खाद्य अंश सी तांको थंटरे धरचंदी। फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक। से जो खाद्य खंडटा मिस्टर राभेन धरिचंदी तांको पार्टी रे सेटा को पाइबा पई बोली ए फॉक्स किछि भी करि पारे। जे कोनोसी स्तर पर्यंत मध्य जाय पारे। सीक माने होची पाइबा। से मोरसेल टा को पाइबा पई बोली से जे कोनोसी स्तर पर्यंत मध्य जाय पारंती। के मिस्टर रेनार्ड जाय पारंती। सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन। अच्छा एठी एडमायरिंग टोन माने कोन। एडमायरिंग टोन रो अर्थ होची जदि सियाल जेहेतु बहुत चालाक थिला ताकू किछि जिंस पाइबार अछि ताले से को प्रकार वॉइस रे कथा हबो ना प्रशंसामूलक स्वर रे कथा हबो। प्रशंसामूलक स्वर जा द्वारा से काउटा इंप्रेस हे जिवो। सर राभेन से कोन कहूची माय वर्ड सर राभेन यू आर ए हैंडसम बर्ड। हैंडसम माने
ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ସିଏସ୍ ମିଷ୍ଟର ରାଭେନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିକି କହୁଛି ଯେ ସାର୍ ରାଭେନ ୟୁ ଆର୍ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବାର୍ଡ, ତମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସଚ୍ ଫିଦର୍ସ ଇଫ୍ ୟୁ ଉଡ୍ ଓନ୍ଲି ସିଂ। ସଚ୍ ଫିଦର୍ସ, ଫିଦର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ପଙ୍ଖ ବା ପର, ପଙ୍ଖ ବା ପର। If you would only sing, the birds of this would call you king. ଏଠି woods ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? wood ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କାଠ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ woods ଲାଗିଯାଏ woods ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଯଦି ତମେ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ତମ ପର ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଯଦି ତମେ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲ, ତମର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭଏସରେ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲ, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲର ଯେତେ ସବୁ ବର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତମକୁ କ'ଣ ବୋଲି କନସିଡର କରିବେ? ରାଜା ବୋଲି କନସିଡର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶଂସାମୂଳକ ସ୍ୱରରେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲା ମିଷ୍ଟର ରାଭେନଙ୍କର। ଦେଖିବା ମିଷ୍ଟର ରାଭେନଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏମିତି ଯଦି କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯିବା? ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ହେଇଯିବା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଦେନ୍ ରାଭେନ ହୁ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସି ଦ ଜୋକ୍, ହେଲେ ମିଷ୍ଟର ରାଭେନ, ଦ ରାଭେନ ହୁ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସି ଦ ଜୋକ୍, ରାଭେନ ମାନେ ସେଇ ଡାମର କୁଆଟା, ସିଏ ଥଟ୍ଟାଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲାନି। ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସି ଦ ଜୋକ୍ ମାନେ ସେ ଥଟ୍ଟାଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲାନି। ଫରଗଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ଭଏସ୍ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ କ୍ରୋକ୍। ଫରଗଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଭୁଲିଗଲେ, ଫରଗଟ୍ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁଲିଗଲେ। ସିଏ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଶଂସାରେ ତାଙ୍କ ଭଏସଟା କେତେ ଅନପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ, କେତେ କ୍ରକ୍। ହି ଓପେନ୍ଡ ହିଜ୍ ବିକ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଫୁଲିସ୍ ପ୍ରାଇଡ୍। ସିଏ ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଟଟାକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଫୁଲିସ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ମାନେ କ'ଣ? ମିଥ୍ୟା ଗର୍ବ। ଫୁଲିସ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ଗର୍ବ। ଏଠି ମିଥ୍ୟା ଗର୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା ନା ସେ ଫକ୍ସଟା ଯାହା ବି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା ମିଷ୍ଟର ରାଭେନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ମିଛ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ମିଛ କଥାଟାକୁ ସତ ଭାବିକି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିଗଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଫୁଲିସ୍ ପ୍ରାଇଡ୍। And down fell the morsel the fox had eyed. Fox had eyed ମାନେ ତା ନଜରରେ ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ମୋର୍ସେଲଟା, ଖାଦ୍ୟର ଅଂଶଟା, ସେଟା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। Ha ha, laughed the fox, and now you know, ignore sweet words that make you glow. ବର୍ତ୍ତମାନ ଫକ୍ସର କାମ ହାସଲ ହେଇଗଲା, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଅଂଶଟା ପାଇଗଲା। ସେ ପୁରା ଖୁସିରେ ହସିକି କ'ଣ କହୁଛି? And now you know, ignore sweet words that make you glow. ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଇଗ୍ନୋର ମାନେ କ'ଣ? ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା। ଇଗ୍ନୋର ମାନେ କ'ଣ? ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶଂସା ସତ ନୁହଁ। ତ ଇଗ୍ନୋର ଦ ସ୍ୱିଟ୍ ୱାର୍ଡସ୍। ସ୍ୱିଟ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ମାନେ ହେଉଛି କଅଁଳ କଥା। ସ୍ୱିଟ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ମାନେ ହେଉଛି କଅଁଳ କଥା ବା ମିଠା କଥା। ଏମିତି କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଇଗ୍ନୋର କରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ ୟୁ ଗ୍ଲୋ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ ୟୁ ଗ୍ଲୋ ମାନେ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ତମକୁ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼େଇ ଦିଏ, ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ଇଗ୍ନୋର କରିବ, ଧ୍ୟାନ ଦେବନି। ପ୍ରାଇଡ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ରାଦର ଅନୱାଇଜ। ଅନୱାଇଜ ମାନେ କ'ଣ? ମୂର୍ଖାମି। ଅନୱାଇଜ ମାନେ ହେଉଛି ମୂର୍ଖାମି। ଯଦି ତମେ କାହାର କଅଁଳ କଥାରେ ଭାସିଗଲ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଲେ, ତା କଥାକୁ ସତ ଭାବିଦେଲ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ମୂର୍ଖାମି। ଯୋଉ ମୂର୍ଖାମିଟା କିଏ କଲେ? ମିଷ୍ଟର ରାଭେନ କଲେ। କାହା କଥାରେ? ଫକ୍ସର କଥାରେ, ରେନାର୍ଡର କଥାରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ବା ଶିକ୍ଷା। ବେଳେବେଳେ ଆମ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ହୁଏ, କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ସତ ମିଛ ସବୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ନିଅନ୍ତି। ତ ସେ ପ୍ରଶଂସାରେ ଭାସି ନ ଯାଇ, ମୂର୍ଖାମି ନ କରି ସବୁବେଳେ ସତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଚାପ୍ଟର। ଆର ପୋଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜିନ୍ ଡେ ଲା ଫଣ୍ଟେନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଏସବୁର ଯାହା ବି ଥିଲା ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଢ଼ି ନେବ ଆଉ ମନେ ରଖିନେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।